गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन पद्म पलाश लोचन अकारण कारण शरण घटन घटन प्रभु देवकी नंदन जसोदानंदन गोपी प्रणधन श्री ब्रजमंडन रसराज रसिकेन्द्र मौड़ी भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी भगवत स्वरूपिणी उद्भव स्थिति संहार करणी क्लेशहरिणी जगत जननी महाश्री श्री राधाराणी श्री चरण तले कोटिश प्रणति निवेदन करी परम कारुणिक गुरुदेव जहाँकर कृपा कणिका को पाथ्य करी आम मैंने समस्ते यही पवित्र कार्यक्रम रे समागत होइछे। बड़ा सुंदर भाव आमर आज डॉक्टर निरंजन साहू महोदय कहते बंशी बाजिला बंशी बजैला आ बंशी किए बजैला आ बंशी केमती बाजिला बंशी कहा को सुभिला बड़ा गहन कथा किंतु बड़ा आश्चर्य कथा भी से बंशी की कौ माने शुणिबे समस्त भाग्य रे जुटिब नहीं जदियो आम गुरु भाई माने समस्त जानी चंती जे 5 दिन धरी आम निमंत्रण पत्र रे छपा है पंचक 5 दिन श्री कृष्ण लीलामृत हब कार्ड पहुंची फेसबुक व्हाट्सएप केते के शेयर करछंती तथापि समस्त आसी पालिनी काहेकि बंशी सेही मान को सुविला बाबा लिखुचंती ब्रजपुरे जेते जेते जोग्या नारी थीले 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 प्रश्नर उत्तर ये ठाकुर देले कहले बंशी बाजुची जे समस्त किंतु ये बंशी सुनी पारिबे नाही कहले ब्रजपुरे जेते जेते योग्या नारी थिबे जहार योग्यता थिबो से सिना से बंशी सुन सुनिबो जहार सेही योग्यता नथिबो सेही बंशी सुन बाजिले मध्य से सुनी पारिबो नाही जो बंशी सुन सुनिबा पई क्रियायोगी माने शेष सोपान होची बंशी सुन जेतले दुई कर्णपुटा को बंद करी शब्द सुनती जोगी माने प्रथम सरस्वे समुद्र गर्जन द्वितीय रे झिंकारी रे सुन तृतीय रे कुला ढाई ढाई ता चतुर्थ रे घंटी ठाई ठाई माने जो माने जोग करथुवे जे न करछनी से किछ बुझी परिबे कथा कोन कानटा बंद हबो संपूर्ण से जो शब्द भितर आसीबो प्रथमे घु 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 समुद्र कोरे बसले जिंदा शब्द होची कान बंद किदु आपण अपेक्षा आपण जप करंतु देखिबे ठाकुर घरे बसी निवृत्त कोणरे कान बंद करिवे जिमती हमर गुटी मुद्रा अछि पिला मानकर स्मृति शक्ति ब्राह्मरी मुद्रा कान को बंद करी आखि को बंद करी हम पूर्णबा जो देव भाई सब सित्र पोखत लोक माने जोगी लोक सब माने तो सेटा कले भितरु आवाज आसीबो से प्रथम आवाज होछि कोन ना समुद्र गर्जन आ द्वितीय गर्जन केतळ आसीबो ता सेकंड स्टेप झिंकारी जतले वर्षाले ची 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 बोबांती झिंकारी सन तृतीय हले कुला बाडीले जो शब्द होय से चतुर्थ रे घंटी बाजिले जिंदी सुबे एमिति हिकरी पंचम तान जतळे आजिबो मच्छुतानंद कहिले प्रथम स्वर बाइले
ବୃକ୍ଷ ପଲ ଭଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ପାଇଲେ ବୃକ୍ଷ ପଲ ଭଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରେ ଯମୁନା ନିଶ୍ଚଳ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରେ ଯମୁନା ନିଶ୍ଚଳ ରହି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର ବାଇଲେ କଦମ୍ବ ଫୁଟଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର ପାଇଲେ କଦମ୍ବ ଫୁଟଇ ଚତୁର୍ଥରେ ମଳୟ ପବନ ବହି ଚତୁର୍ଥରେ ମଳୟ ପବନ ବହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ବାଇଲେ ଗୋପୀ ମନ ମୋହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ପାଇଲେ ଗୋପୀ ମନ ମୋହି ପଞ୍ଚମ ତାନ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋପୀଙ୍କ ମନକୁ ସେ ମୋହନ କରିବ। ପଞ୍ଚମ ତାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରରେ କଣ ହବ? ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ବାଇଲେ ବୃକ୍ଷ ପଲ୍ଲବ ଭଇ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥିବ ସେ ମନକୁ ମନ ପତ୍ର କଣି ଆସେ। ଆପଣମାନେ ନିଧୁବନ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଆମେ 30 ମୋର ଯିବା 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଜନ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ଯାଇଥିବେ ସେ ଗଛକୁ ଯେଡ଼ିକିଟେ ଦେଖିଥିଲି ସେଡ଼ିକିଟେ ଅଛି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଧୁବନ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ବର୍ଷକୁ 3-4 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ କଥା ସେ ଗଛ କେବେ ବଢୁଛି ସେ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗାର ଗୃହ ଅଛି ନିଧୁବନରେ ସବୁଦିନେ ନୂଆ ବେଡସିଟ୍ ପଡୁଛି ନୂଆ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଅଳିତା କୁଙ୍କୁମ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଆଇନା ଏସବୁ ଥୁଆ ହବ। ତା ପରଦିନ ସେଟା ରହିବନି ସେ କଢା ହେଇକି ପୁଣି 365 ଦିନ ବୁକିଂ ହେଇଛି କୋଉ ଦିନ କିଏ ଠାକୁରାଣୀକି ବେଡସିଟ୍ ଦବ କିଏ ଦବ ସେ ସବୁ ବୁକିଂ ସରିଛି ତ ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ସବୁ ମା ମାନେ କିଣିକି ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ଅଛି ରାତିରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଗଛ ସନ୍ଧିରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନିଧୁବନ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବି ତା ଭିତରେ ରହନ୍ତି ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ସିଆଡ଼କୁ ବସିବେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ବାହାରକୁ ବସିଥିବେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଲାଞ୍ଜ କରିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ତାକୁ ଜାଲି ହେଇଗଲା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚିକିରି ବସିଛନ୍ତି କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦେଖିବା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ କାହିଁକିନା ବିଦେଶୀ ଲୋକ ବହୁତ ଆସି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଅଛି ସେଠି ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ଭିତରେ ପଶିଛି ଘଟଣା କଣ ସତରେ ରାସ ହଉଛି ସତରେ କଣ ଏଠି ଠାକୁର ଆଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରୁନେ ସନ୍ଦେହ ଦୋଳାରେ ଦୋଳି ଚିତ ଅତି ଦିନ ହୀନ ସ୍ୱଭାବରେ ମୋର ଅନ୍ତର ମଳିନ। ଆମର ସ୍ୱଭାବଟା ହଉଛି ହୀନ ଆମର ମନଟା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହଉନି କାହିଁକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ସେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଭାବୁଛି ସତରେ କଣ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ସତରେ ଆସନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଆମରି ପିଠରେ ଏଇଠି କହୁଥିଲି ଥରେ ରାତିରେ ନିର୍ଜନ ରାତି 12ଟା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସେଦିନ ଥାଏ ସେଇଦିନ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲୁ ଯୋଉଠି ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଚିର ଘାଟ ସେଇ ଘାଟ ପାଖରେ ଜଣେ ଆମ ମସ୍ତା ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗଣେଶ ପାହ୍ନରୀ ବୋଲି ସିଏ ମାନେ ଯାଦବ ସଂଘର ଜଣେ ନେତା ବିଏସପିର ଜଣେ ଏମଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତା ବାବା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁ ଯା ମୁଁ କହିଲି 12ଟା ରାତିରେ ଟିକେ ଯିବା ଯମୁନା କୂଳରେ ବସିବା ଏତେ ରାତିରେ ଗୋଟେ କଣ ଯିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ରାତି ଅଧରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବାନି କେମିତି କଣ ଟିକେ କଣ ଅନୁଭବ ହବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଇଦିନ ମୁର୍ଦୁଲ କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା ସ୍ନେହ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କ ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଘର ତଳେ ହଲ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଅଟି ଛୋଟିଆ ହେଇଥାଏ ତା ନା ଗୌର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଭାଗବତ କଥା କରୁଥାନ୍ତି ମୁର୍ଦୁଲ କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥାନ୍ତି କଥା ଶୁଣୁ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ଆମ କଥା ସେଇ ଯାଇ ଯିବ ଆମେ ବସି ବସି 11ଟା 11:30 ବଜେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ଯମୁନା କୂଳ ଆଡ଼େ ଯିବା ନିଦ ମାଇଲାଣି ପଳେଇବା ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲେ ଟିକେ ନିଦ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେମିତି ଯାଇ ସେ ପଥର ଚେୟାରରେ ବସିଛୁ ଯମୁନାରେ ପାଣି ହଠାତ୍ ଲାଇନ କଟିଗଲା ଲାଇନ କଟିଗଲା ବେଳେ ଖାଁ ଖାଁ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ। ଆଜିକାଲି ଇନଭର୍ଟର ସବୁ କେତେ ହେଲାଣି କେତେ କୋଉଠି ଇନଭର୍ଟର ଥିଲା ଜେନେରେଟର ଥିଲା 20 ବର୍ଷ ତଳେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଡର ଲାଗିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଭାଇ ପଳବ। ତାପରେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲ ଆସିଗଲା ପବନ ଦଲକାଏ ଦଲକାଏ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ପଲିଥିନ ପତ୍ର ଡିସପୋଜାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାମାନେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଆମ 2 ଜଣ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ କହିଲେ ସେଠି ଖାଁ ଖାଁ ଘର କାହାରି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ ଚାଳିଆ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଛି
लगे प्लास्टिक गोटे धरी बिछना जो फाड़िका बिछना तालपत्र बड़ा बड़ा से प्लास्टिक धरिकी झुलारे कृष्ण शोते छोटिया झुला कृष्ण को शुआई से गोड़ टेक पड़ी से कौन कर झाड़ माने बिंची दौर आलुआ देखला बेलू भाई चलता आलुआ देखा गला से बाबा से जो मो संगे जाते आवाज देले माँ जी बेटा क्या बोल रहे हैं ना माँ कौन कर तो पचार क्या करना है ना मेरा बेटा को नींद नहीं आ रहा है और लाइन टूट गए से कहूँ लाइन चली गला बेटा को निद आसी दौर मूर्ति गोड़ टेक पड़ी गोपाल मूर्ति बसंत जमी गोटे गोटे टेका से फाड़िका शुआई गोटे छोटिया खटुली पकई भितर लाइन कटिगला बोली से कनेक्शन आनी से मठू गोटे बल गोटे छोटिया फैन नहीं कान मोर शोब सी लाइन चलीगला तार चेतना मो पुओ को निद भांगी से कौन करुच्ची ना थीर थीर हाउले हाउले दौर मुझे कृष्ण को देखा एबे मोर कृष्ण दर्शन हो गला ना नहीं ताले कृष्ण कौटी थे जमुना कूल कृष्ण क्या पाखे थे बाबा भाषा रे अच्छी से मंदिर मंदिर मन मंदिर हृदय मंदिर अच्छी से मंदिर मंदिर मन मंदिर हृदय अच्छी से भक्त मंदिर थाए मंदिर भक्त मंदिर हाय मंदिर भक्त मंदिर थाए मंदिर भक्त मंदिर हाय मंदिर थाए से अभिसंधि गुरुदेव पूरा सफा कहीदेले भगवान कृष्ण कौटी थे से मंदिर रे नथिले से जमुना कूल नथिले भक्त मंदिर थाए मंदिर न थाए से अभिसंधि न मात भिखर फंदिरे न मात सुना चांदी मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद तांको भक्त जोटी भागुची मो प्रभु सोई अलबत ठाकुर सोई निद होनी प्रकृति निद हो तार जो भाव से बिछड़ा कर दूला से भावर्तना हेले आम जाना महाप्रभु अच्छा बोली ना आ ठाकुर खाकि बोपा जाइए गदेगी मार ताली उठा थाली हेले मारिदेला ताली सैला ठाकुर भोग खाइले